ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। आज आम अवधूत दत्तात्रेय विंशतम गुरु कुंवारी कन्या ठारू से की शिक्षा करथिले ताहा आमे जानिबा। कुंवारी कन्या ठारू से एक विशेष धरणर शिक्षा करथिले, ताहा होउछि जो कन्या यौवन अवस्था पदार्पण करे और विवाह उपयुक्त अटे ताहाकू कुंवारी कन्या कहा जाए। दत्तात्रेय कुंवारी कन्या ठारू शिक्षा लाभ करथिले। एकदा एक ब्राह्मण परिवारर कन्या को विवाह निमित्त वरण करने बर घरर केतक लोक ता गृह रे आसी उपस्थित हेले। से दिन तांको गृह रे केही नथिले, सेथिलागी ताकू ही अतिथि सत्कार करने को पड़िथिला। सेमानंकु भोजन कराइबा लागी से गृह भीतर को जाई चाउल प्रस्तुत करने निमित्त एकांतरे धान कुटिबा को आरंभ कला। सेही समय ता हस्तरे थिबा शंख चूड़ी जोर जोर शब्द करने को लागिला। सेही शब्द अतिथि मानक कर्णरे बाजिले ताहा निंदनीय हेब भाबी कन्या को लज्जा लागिला। से गोटी गोटी करी चूड़ी गुड़ी को भांगिबा को लागिला एवं प्रति हस्तरे केवल दुई दुईटी चूड़ी रखिला। तापर से पुनश्च धान कुटिबा को लागिला। मात्र सेही दुई दुई चूड़ी परस्पर बाजी पुनश्च शब्द कला। तापरे से दुई हस्तरू एक एक चूड़ी भांगीदेला। जेतेबेले दुई हस्तरे केवल गोटे लेखा चूड़ी रहिला सेतेबेले आउ शब्द शुभिला नाही। दत्तात्रेय सेही कुमारी ठारू एही उपदेश शिक्षा कले जे जेउठारे अनेक लोक एकत्र बास करती सेठारे कलह जन्मे, एपरिकी दुई जन मध्य बहु वार्तालाप होइथाए। अतएव साधक पक्षरे कुमारी हस्तर कंकण सदृश एकाकी बास करिबा उचित। ब्रह्म अवधूत श्री श्री दयानिधि परमहंस देव तांको कल्पलतिका पुस्तक रे एही चरित को अति सुंदर भाव में प्रतिपादन करिसंती। ताहाकू एक शरीरार्थ भजन माध्यम रे तार तात्विक मर्म भक्त मानकू बुझाई अछंती। सेही भजन को ब्राह्मण कुमारी भजन कहा जाए। सेही भजन गतकाली एही चैनल रे मु आपण मानकू कहि सारिछि। वर्तमान तार तत्पार्थ कौन आस आमे बुझिबा। ब्राह्मण कुमारी भजनर अर्थ। अवंती नाम रे एक नगर थिला। सेही ग्रामर नाम अवंती नगर बोली जगन्नाथ दासंको ओडिया भागवत रे लेखा अछि। मात्र संस्कृत भागवत रे तार नाम विदेह नगर बोली उल्लेख अछि। से श्री ठाकुर जगन्नाथ भागवत अनुसार भजनटी को लिखिछंती। सेही नगर रे एक ब्राह्मण परिवार बास करुथिले। ब्राह्मणर गोटे विवाह उपयुक्ता कन्या थिला। शरीर अर्थरे अवंती नगर हेउछि भ्रूलता मध्यवर्ती स्थान बा त्रिकूट स्थल को बुझाए। सेही नगर रे ब्राह्मण कन्या निजर पितामाता सहित रहुथिला। पिता अनादि निराकार, माता आदिमाता बा जोगमाया एवं कन्या जीवात्मा एही तीन शक्ति त्रिकूट बा ललाट चक्र रे बास करुथिले। सेही कन्या को विवाह करिया निमित्त 5, 4 बा 9 जन ब्राह्मण युवक आसिले। सेमाने हेले 5 मन, अमन, विमन, सुमन, कुमन और मन एवं 4 कला ऊर्म, धूर्म, ज्योति और ज्वाला। 5 मन त्रिकूटरे एवं 4 कला यथाक्रमे मुख, नासा, चक्षु और कर्ण रे प्रकाश पाती। सेमाने सर्वदा त्रिकूट स्थित जीवात्मा को निज आयतरे रखा चाहती। जीवात्मा साधक साधना बल सेमानक कबलरू मुक्ति पाइबा लगी निराकार परम ब्रह्म को प्रार्थना करे। तेणु
ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଦୁହିତା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଲତା ରୂପକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ଧାନ କୁଟି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିକୁଟସ୍ଥିତ ମନ ରୋଳରେ ପବନ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଧାନ କୁଟିବାକୁ କହନ୍ତି। ରୋଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୁଖଳ, ଧାନ କୁଟିବା ଲାଗି କାଠ ନିର୍ମିତ ଖୋଳ। ମୂଷଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦା, ଗଦା ସଦୃଶ କାଠ ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ରୋଳରେ ଭରି ଧାନ କୁଟାଯାଏ। ଆଦିମାତା ତ୍ରିକୁଟରେ ମନ ରୋଳରେ ପବନ ମୂଷଳ ଭରି ଧ୍ୟାନ ଧାନ କୁଟି ଜ୍ଞାନ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଦ୍ୱାର ବା ନାସା ଦ୍ୱାରରେ ଗୁରୁ ସୂତ୍ରରେ ମନକୁ ପବନ ସହିତ ଏକ କରି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଲୀଳାଙ୍ଗ ଓ ଲୟାଙ୍ଗ ହସ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ପବନ ମୂଷଳରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ଏକତ୍ର କରି ଧାନ କୁଟେ। ଲୀଳାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡ଼ା ନାଡ଼ି ବା ବାମ ନାସାପୁଡ଼ା, ଲୟାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି ବା ଦକ୍ଷିଣ ନାସାପୁଡ଼ା। ଏହି ଦୁଇ ପୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦୁଇ ଛାମୁଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନାସା ଉପର ଦେଇ ନାସା ମୂଳ ତଥା ଦୁଇ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବିଛି। ତାହା ହିଁ ମୂଷଳ। ସେହି ମୂଷଳକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଲୀଳାଙ୍ଗ ଓ ଲୟାଙ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ଧାନ କୁଟନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାର ଏହି ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର 9 ଗୋଟି ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଛାମୁ ଦନ୍ତସନ୍ଧି ବା ଦଶମ ଦ୍ୱାରରୁ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ନବଦ୍ୱାରକୁ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୋଧ କରି ସୁଷୁମ୍ନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିରେ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ସମୟରେ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଥିବା 8 ଗୋଟି କଙ୍କଣ ଶବ୍ଦ କରେ। ଅଷ୍ଟକଙ୍କଣ ରୂପ 2, ରସ 1, ସ୍ପର୍ଶ 1, ଗନ୍ଧ 2 ଓ ଶବ୍ଦ 2। ଜୀବାତ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଙ୍କଣମାନ ବାଜି ଉଠେ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ 4 କଙ୍କଣ ରୂପ 2, ରସ 1 ଓ ସ୍ପର୍ଶ 1କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଧ୍ୟାନ କରେ। ହେଲେ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନଗହଳରେ ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୁଏ। ଏ କଥା ବିଚାର କରି ସେ ଅନ୍ୟ କଙ୍କଣକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 4 କଙ୍କଣ ମଧ୍ୟରୁ ରୂପ ନାମକ 2 ଗୋଟି କଙ୍କଣ ତ୍ରାଟକ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର କରେ ଓ 2 ନାସା ଦ୍ୱାରରେ 2 ଗନ୍ଧ କଙ୍କଣ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଓ ଲୟାଙ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ଧ୍ୟାନ କରେ ବା ଧାନ କୁଟେ। ଏହି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୀଳାଙ୍ଗକୁ ଲୟାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ରାଗ ଛେଦନ କରି ଅନୁରାଗ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏବଂ ଜୀବ ପରମକୁ ଏକ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ। 12 ମାତ୍ରା ବାୟୁକୁ ଭଜନ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ଘର ତ୍ରିକୁଟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ମନ ଓ ପବନକୁ ଏକତ୍ର କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ସାଧନ କୌଶଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକ କିପରି ସାଧନା ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଏ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଠାରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯଦୁରାଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଆମର ସାଧନ ପଥ ସୁଗମ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ଦୟାନିଧି ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍।